شکریہ محمد جی، خدا ہمیشہ ہماری روحانی ماں کو ہماری زندگیوں پر سلامت رکھے۔ تو ابھی وقت ہے کہ ہم خدا کی زندہ آواز کو سنیں گے، اپنے آپ کو تیار کریں گے خدا کے زندگی بخش کلام کے لیے۔ اور کوئی بات نہیں، ابھی بچی ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم بائبل مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب ہے، مکاشفہ کی کتاب میں سے آج ہم سیکھیں گے۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ نکالیے گا، مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 3 باب۔ بڑی غور سے ہم کلام کو سنیں گے، اپنے آپ کو کلام کے لیے ہم تیار کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت مقدسہ کی ہم تلاوت کو سنیں گے۔ جی، اگر کسی نے نکال لیا ہے حوالہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں اونچی آواز میں۔ اگر کسی نے حوالہ نکالا ہے تو اونچی آواز میں آپ پڑھ سکتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت مقدسہ۔ جی سسٹر جی، کھڑے ہو کر پھر صلیب کے نیچے میری بہن کھڑی ہو جائے گی۔ صلیب یہاں پر ہے، خدا میری بیٹی کو برکت دے۔ اصل میں صلیب کے نیچے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم عاجزی کے ساتھ مسیح کی حضوری میں آتے ہیں تو مسیحا کی صلیب بہت بڑی ہے، ہم اس کے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو جی میری بیٹی تلاوت کریں پلیز۔ جی، جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ آمین آمین آمین۔ تھینک یو سسٹر جی، کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو کہ خدا نے ہمیں پھر سے کلام کو سننے کا فضل عطا کیا، اور خدا نے آج پھر سے ہمیں ونس اگین کلام کو سیکھنے کا موقع دیا۔ کئی دفعہ ہمارے پاس کہہ لیں کہ ٹائم نہیں ہوتا، کچھ مصروفیات جن کی وجہ سے ہماری چھٹیاں بھی ہوتی ہیں تو ہم چرچ میں آ نہیں پاتے، لیکن آج ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا نے ہمیں موقع دیا۔ آج کے میسج کا ہمارا عنوان ہے سفید پوشاک۔ اس تعلق سے آج ہم سیکھیں گے۔ سفید پوشاک کا مکاشفہ کے اندر بڑا ذکر ہے، اور جیسس چاہتا ہے کہ ہر شخص کے پاس سفید پوشاک ہو۔ یہ جو سفید پوشاک ہے یہ بیسیکلی پاکیزگی کو شو کرتی ہے۔ یسوع مسیح ناصری نے شاگردوں سے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے اس جگہ پر ٹھہرے رہنا، یہاں سے جانا نہیں۔ جب تک تمہیں سفید لباس نہ مل جائے تم نے اس جگہ سے جانا نہیں ہے۔ جب تک تمہیں سفید پوشاک نہ ملے آپ نے منادی کے لیے نہیں جانا۔ سفید جو پوشاک ہے اس کے تعلق سے مکاشفہ میں ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بھی لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب 5ویں آیت مقدسہ ابھی ہم نے ریڈ کی، جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی۔ جو غالب آئے، میری آواز باہر جو گلی میں بیٹھے ہیں آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے، خداوند آپ کو برکت دے۔ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو شخص گناہ کے پر غالب آتا ہے اسے سفید پوشاک دی جاتی ہے۔ جو شخص دنیا کی خواہشوں کے پر غالب آتا ہے اسے سفید پوشاک دی جاتی ہے۔ جو شخص دنیا داری کے پر غالب آ جاتا ہے اسے سفید پوشاک دی جاتی ہے۔ آج دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے اندر غالب آنے کی قوت نہیں ہے، ان سے غالب نہیں آیا جاتا۔ وہ وعدہ کرتے ہیں لیکن وعدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کئی دفعہ تو لوگ کہتے ہیں کہ اسی وعدہ نہیں کرنا ہے گا کیونکہ وعدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں آواں گا لیکن آتا نہیں ہے۔
कई दफा ये दुनिया के अंदर वादे हम करते हैं, मैं कल आपके पास पहुंचूंगा, पहुंच नहीं पाते। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो वो वादे करना छोड़ देते हैं कि जब भी मैं वादा करता हूँ या करती हूँ वादा टूट जाता है। लेकिन अजीजों, जो शख्स खुदा से कहता है खुदावन मुझे गुनाह के पर गालिब आने की कुव्वत अता कर, खुदा उसे कुव्वत अता करता है। मैं बाइबल मुकद्दस में सीख रहा था कि बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। एक दिन शायद मैं बता रहा था कि एक तर्जुमा में मैंने पढ़ा, वहां लिखा था कि मांगते रहो तो तुमको दिया जाएगा। हम जब डेली खुदा से कहते हैं खुदावंद मुझे गालिब आने की कुव्वत दे, मैंने गुनाह के पर गालिब आना है। आपको पता है इस साल के कितने माह गुजर चुके हैं जी? 2024 के 11 महीने गुजर चुके हैं, पता ही नहीं चला, लगता है ये कल की बात है, लेकिन 11 माह गुजर गए। अभी इस साल का लास्ट मंथ खुदा ने हमें बख्शा, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, हम खुदा की तारीफ करते हैं कि खुदा ने इस साल का आखिरी माह फिर से हमें बख्शा। लेकिन अजीजों, हमारे जो पिछले माह गुजरे हैं वो किस तरह गुजरे, आज थोड़ी देर के लिए इस बात पर हम गौर करेंगे। जैसे हमें अभी तिलावत को सुना कि जो गालिब आए उसे इसी तरह जिस तरह मसीहा के ऊपर सफेद पोशाक है, यूहन्ना रसूल जो यीशु का शागिर्द था वो गालिब आया तो उसे सफेद पोशाक मिली, उसे मुकाशफा लिखने का खुद यीशु मसीह नासरी ने फजल उस पर किया, उसने मुकाशफा की किताब लिखी। यूहन्ना के 3 खत हमें मिलते हैं, यूहन्ना रसूल की अंजील हमें मिलती है। एक ही शख्स था, उसे बार बार यीशु इस्तेमाल करता है। जी भाई जी, ऐसे ही बार बार जीसस उसे इस्तेमाल करता है अपने कलाम के लिए। क्यों? क्योंकि वो गालिब आ चुका था दुनियादारी के ऊपर। आज हम गालिब नहीं आते, जिसकी वजह से महीने गुजरते जाते हैं, हम वैसे के वैसे रहते हैं, हमारी हालतें चेंज नहीं होती। हालत का बदलना अजीजों बड़ा जरूरी है। बहुत अच्छा है हमारी बेटियां बहनें, खुदा ने इन्हें ये सारी जो चीज़ें हैं इस्तेमाल करने के दिए हैं। मेकअप हमारी बेटियां करती हैं, ये बहुत अच्छा है, ये खुदा ने दिया। हमारी बेटियां छोटी छोटी बच्चे थी, उन्होंने एक्शन सॉन्ग करना था, तो सुबह सुबह मैं पहचान नहीं था रहा ये कौन कौन से बच्चे तो एक दूसरे से कह रहे थे कि मामू जी इसने ज्यादा बेस लगा दिया, इसलिए आप पहचान लिया। तो ये बड़ा अच्छा है। लेकिन मेकअप करने से हम चेंज नहीं होते, हमारी सूरत सिर्फ वक्ती तौर पर वो चेंज होती है, लेकिन हमारा जो अंदर का हाल है वो चेंज नहीं होता। जब तक आपका दिल चेंज नहीं होता आप गालिब नहीं आ सकते। अपनी इसके पर गालिब आने के लिए आपको मुझे हमने चेंज होना है। जो शख्स चाहता है कि वो अब्लीस के पर गालिब आए, उसे चेंज होना है, उसे बदलना है, उसे यीशु से कुव्वत लेनी है। आप जब खुदा की हजूरी में आते हैं, पिछले दिनों की बात है, एक प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट बुलाया वहाँ पर, तो मैंने आखिर में जब उन्होंने मुझे दुआ का मौका दिया तो हालांकि सिर्फ मैंने सिंपली प्रेयर की है, लेकिन ऐसा एक अनाइंटिंग भरा माहौल बन गया एक दुआ करने से। तो ये वो कुव्वत है, जब हम खुदा से मांगते हैं तो हमारी जिंदगी में आ जाती है। फिर ये कुव्वत हमें गुनाह पर, दुनिया पर, दुनियादारी के पर, ये मस्सा की कुव्वत हमें गालिब आने में हमारी मदद करती है। जब आपकी जिंदगी में ये कुव्वत नहीं होती, उस वक्त आप गालिब नहीं बल्कि अब्लीस आपके ऊपर गालिब आ जाता है। आज क्यों अज़दवाज के अंदर झगड़े हैं? उसकी एक ही रीजन है कि हम गालिब नहीं आते। यीशु ने कहा जो गालिब आए, इसमें किसी शख्स की बात नाम नहीं लिखा हुआ कि उसका कद इतना हो, उसकी तालीम इतनी हो, उसका कलर ऐसा हो, उसने इतनी दफा बाइबल पढ़ी हो, उसने इतने रोजे रखे हो तो वो गालिब आएगा। इसमें ये बातें नहीं लिखी। इसमें लिखा है कि जो शख्स भी मसीह को कबूल करेगा और यीशु के लहू को अपनी जिंदगी में ले लेगा, जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी।
सफेद पोशाक जो है, ये जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, ये पाकीज़गी का इजहार है। वाइट पोशाक, और वाइट रूहानी पोशाक हमें मिलती है कि वो शख्स के दिल के दाग जो है गुनाहों के, उसके दिल से खत्म हो जाते हैं, उसकी रूह से खत्म हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि इस साल के बहन ने बताया कि 11 मंथ इस जो साल के हैं 2024 के, वो गुजर चुके हैं और लास्ट माह खुदा ने हमें दिया है। तो इस साल में कदम कदम पर मसीहा ने हमारी हिफाजत की, हमें संभाला, हमें सक्सेसफुल किया, हमें अपनों में मसीहा ने बैठने का, अपनों में रहने का फजल अता किया। आपको पता है दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मुल्क से बाहर जाते हैं कुछ बनने के लिए, और वहाँ पर जाकर वो कैद हो जाते हैं, वहाँ पर जाकर वो जॉब से परेशान होते हैं, उनके वीज़े कैंसिल हो जाते हैं, वापस उन्हें आना पड़ता है, एयरपोर्ट पर कई दफ़ा उन्हें पकड़ लेते हैं। बड़े मामलात हैं, लेकिन आप और मैं, हमें खुदा ने ये पूरा साल संभाले रखा, हमारी हिफाजत की। लेकिन आज अजीजों, हम इस बात पर थोड़ी देर के लिए गौर करें, क्या हम चेंज हो चुके हैं? ये खुदा ने पूरा साल हमें दिया, और इस साल के आगाज में हमने नया साल भी मनाया। 2024 के आगाज में हमने नया साल मनाया। तो क्या आप और मैं, हम उस नए साल के साथ खुद भी नए हुए? खुदा ने हमें बड़ा मौका दिया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा हमें टाइम देता है, खुदा हमें वक्त देता है, लेकिन एक वक्त आता है कि जब हम उस वक्त को ज़ाया करते हैं, फिर मौके ख़त्म हो जाते हैं। आज ज़रूरी है आप और मैं, हम कहें यीशु से, जीसस मुझे गालिब आने की कुव्वत अता कर। मुबारक वो शख्स, आपको पता है जब पहलवान आपस में वो कुश्ती कर रहे होते हैं, तो जो जोरावर होता है वो दूसरे के ऊपर गालिब आ जाता है। कई दफ़ा हमारे ऊपर अबलीस गालिब क्यों आता है? क्योंकि हम रूहानी वीक होते हैं। अबलीस जोरावर होता है, वो अपनी नापाक कुव्वत से हमें गिराता है, हमें परेशान करता है, हमें डिस्टर्ब करता है। लेकिन जब आपके अंदर मसा होता है, आपके अंदर मसा की कुव्वत होती है, मसा की कुव्वत आपको दलेर करती है, मसा की कुव्वत आपको अबलीस के ऊपर गालिब आने की कुव्वत अता करती है। मसा की कुव्वत जो है आपको कामयाब करती है, लाइफ के अंदर आप कामयाब होते हैं। आज हर शख्स इस बात को गौर से सुनेगा कि खुदा पाक है और खुदा चाहता है आप भी पाक बन जाए। पाकीज़गी अजीजों खुदा को बड़ी पसंद है। जहां पर भी आप चले जाएंगे, पाकीज़गी सबसे पहले खुदा आपकी जिंदगी में देखेंगे। जैसे आप अगर मुल्क से बाहर जाते हैं तो आपका वीजा चेक होता है, आपका पासपोर्ट चेक होता है, और मैं समझता हूँ आसमान की बादशाहत में जाने के लिए पाकीज़गी एक ऐसा पासपोर्ट है जो सबसे पहले खुदा चेक करता है। तेरे अंदर पाकीज़गी है, तेरी आंखों में पाकीज़गी है, तेरे कानों में पाकीज़गी है, तेरी जिंदगी में पाकीज़गी है। अगर नहीं तो वापस भेज दिया जाता है। जिसके पास पासपोर्ट नहीं होता, वीज़ा नहीं होता, उसे एयरपोर्ट से वापस जहाज से बैन दी इजाज़त नहीं, तेरे पास पासपोर्ट नहीं है, सॉरी मैं पासपोर्ट घर भूल गया था, पहले आप घर से पासपोर्ट लेकर आए, फिर आपको मौका मिलेगा। अगर हमारी जिंदगी में पाकीज़गी नहीं तो हम अजीज़ों नहीं आसमान की बादशाहत में जा सकते। बड़ा ज़रूरी है हम पाकीज़गी को अपनी जिंदगी में लें। साल गुजर चुका है, अभी हमने होश में आना है। जब सोकर उठते ऐसे होश में आते, ओ आज तो मैंने ड्यूटी पर जाना था, मैं लेट हो गया हूँ, आज मैंने यूनिवर्सिटी जाना था, मैं लेट हो गया हूँ। अभी हमने होश में आना है, उठना है, बेदार होना है, जागना है। वक्त थोड़ा है, सारे गौर से सुनिएगा, जो बाहर बैठे वो भी गौर से सुनिएगा। वक्त थोड़ा है, जीसस जल्द आने वाले हैं। तो यीशु मसीह नासरी ईमानदारों को, जिनके पास सफेद पोशाक है, जिनकी जिंदगी में पाकीज़गी है, सिर्फ उन्हें लेने को आने को है। मैं कई दफा अकेले बैठे सोचता हूँ कि कितने मुबारक हैं हम सब, हमें खुदा ने पाकीज़गी से भरा है, हमारा दूल्हा हमें लेने के लिए आने को है।
جب فرسٹ ٹائم جیسس اس زمین پر آئے تو وہ ہمارے گناہوں کو واش کرنے کے لیے آئے, ہمیں گناہوں سے آزاد کرنے کو آئے. اب جیسس آپ کو اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے کو آنے کو ہے. اب جو سیکنڈ جیسس کا آنا ہے یہ ایک منفرد ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع بادشاہ بڑے جلال کے ساتھ آئے گا, ہر آنکھ یسوع کو دیکھے گی, اور جن کے پاس سفید پوشاک ہوگی وہ سفید پوشاک سے اڑنا شروع کر دیں گے, اڑ کر یسوع کے استقبال کریں گے, اور پھر جیسس انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا. لیکن جن کی زندگیوں میں سفید پوشاک نہیں ہوگی, پاکیزگی نہیں ہوگی, وہ یہاں پر رہ جائیں گے. عزیزو, آج غور کرنے کی ضرورت ہے. جیسے یہ سال ختم ہو رہا ہے ایسے ہی انسان کی زندگی بھی ختم ہوتی جاتی ہے, کم ہوتی جاتی ہے. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں ابھی بڑا ٹائم ہے, لیکن یہ ٹائم بہت تھوڑا ہے. اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو 60-70 سال ایسے گزر جائیں گے, پتہ نہیں چلے گا. لیکن اگر آپ توبہ کریں گے تو آپ کی زندگی توبہ کرنے کے بعد جو ملے گی حقیقت میں وہ آپ کی زندگی ہوگی, وہ آپ کی لائف ہوگی, وہ اصل زندگی ہے. جس دن خدا نے اپنے خادموں کو روحانی آنکھیں, روحانی کان بخشے, میں کہتا ہوں کہ اس دن سے ہماری زندگی شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے تو تاریکی کے اندر زندگی تھی. اس دن سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا آغاز ہوا ہے. آسمان کو کھلا دیکھتی ہیں, جلال کو دیکھتی ہیں, پاکیزگی کو دیکھتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنے ہولی اینجلز آج یہاں پر موجود ہیں. جب خدا کی بیٹی کینڈل کو آن کر رہی تھی تو ہولی اینجلز خدا کی خادمہ کے ارد گرد, اور ابھی وہ ہولی اینجلز ہم سب کے درمیان موجود ہیں. صرف کیا کہ ہم دنیاوی آنکھوں سے انہیں دیکھ نہیں رہے, لیکن روحانی طور پر وہ پرستار فرشتے ہیں جو ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں. اور عزیزو, آج آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ نے اور میں نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے. اس سال میں آپ سے جو بھی مسٹیک ہوئی, ابھی ہم نے اپنی مسٹیک کا, اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے, تاکہ اس سال کی برکتیں خدا اس ماہ ہمیں دے, ہماری رکی ہوئی برکتیں بحال ہوں, ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں, اور ہماری زندگی کے اندر یسوع کام کرے. بڑا ضروری ہے آپ اور میں آج یہاں سے جانے سے پہلے ہم سب اپنی زندگی پر غور کریں گے. آئیے آنکھیں بند کریں گے, سروں کو جھکائیں گے, سب کچھ دیر کے لیے جھک جائیں گے, اور ہر شخص اپنی زندگی پر غور کرے گا. آئیے سب آنکھیں بند کریں گے اور ہم دعا کریں گے.